दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में एक राजनीतिक सभा के दौरान कैनिंग पूर्व के तृणमूल कांग्रेस विधायक शौकत मुल्ला के एक विवादित बयान ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। शौकत मुल्ला ने खुले मंच से आम जनता और विरोधियों को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें आईएसएफ को वोट दिया तो उन्हें सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। শওকত মোল্লা এই মুহূর্তে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ করছেন। উনি সাধারণ মানুষের উপর আর কোনো ভরসা রাখতে পারছেন না, যার কারণে এইভাবে হুমকির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। মানুষকে সন্ত্রস্ত করার প্রক্রিয়া উনি বেছে নিয়েছেন, যার কারণে বলছেন যে তৃণমূলের ঘর নেবে আর অন্য জায়গায় ভোট দেবে, এটা হতে দেব না। আর যদি শুধরে না যায় তাহলে ভোটের আগে তো হবেই না, যদি শুধরে যায় তাহলে ভোটের পরে টাকা ঢোকানোর ব্যবস্থা করব। এই যে কথা, এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ্য সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত করা, হুমকি দেওয়া বা একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার চেষ্টা করছে, যার মধ্য দিয়ে যাতে সাধারণ মানুষ তাদের আয়ত্তে থাকে, তাদের কথা শুনে চলে, এই পরিবেশ তিনি তৈরি করতে চাচ্ছেন। এটা সম্পূর্ণ হতাশার জায়গা। ভাঙড় 2 নম্বর ব্লকের ভোগালী 2 ভুমরু কর্মী সভার উপরের থেকে জবরদস্তি শুধু না, সারা পশ্চিমবঙ্গেই জবরদস্তির রাজ শুরু হয়েছে এবং হুমকির রাজ শুরু হয়েছে। ঘর যারা পাচ্ছে তাদের তোলাবাজি করে টাকা নেওয়া হচ্ছে, আবার ঘর দেবো না ভোট দিতে হবে তার জন্য এখন থেকে হুমকি শুরু হয়ে গিয়েছে। যারা দিল্লির প্রতিনিধি আসছে এসআইআর করতে, সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করতে, তাদের উপরে হুমকি আর অত্যাচার সেও থামে না। সর্বত্র একটা অরাজকতার রাজ। তাই বলি, বেকারের চাকরি চুরি, গৃহহীনের ঘর, গরু কয়লা বালি চুরি, বইছে চুরির ঝড়, যাচ্ছে চুরি হাসপাতালে মরা লোকের লাশ, মন্ত্রীর ঘরে টাকার পাহাড়, পুকুর চুরির চাষ। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে দিলীপ হালদার। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।